кӯдакону наврасону ҷавонон дар тамоми кишвар дорем. ҷон зарба ҷониби дарвоза мегирад тӯбро. ҳусниддини маҳмадалӣ чӣ қадар зарбаҳои хавфнок буд. тайёр буд ки зарбаи дуюмро занад. ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои рақобати даври 11-уми мусобиқаи лигаи олии мамлакат, ки дар ин давр дастаи эсхатаи шаҳри Хуҷанд дар майдони хонагии худ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд бар муқобили дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе, қаҳрамони феълӣ ва қаҳрамони чанкаратаи лигаи олии мамлакат ва қаҳрамони ҳамешагии лигаи олии мамлакат вақтҳои охир албатта чунин аст рақобат хоҳад кард ва ин бозӣ аст ки барои ҳар даста аҳамияти хосаи худро дорад. Айни замон футболбозони ҳарду тим ба майдони сабзи варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд ворид мегарданд ва мо шумо интизори он ҳастем ки дар ин давр байни ҳамин ду тим бозӣ воқеан ҳам ҷолиб ва диданиро мутаваҷҷеҳ бошем. Айни замон гӯш меандозем ба суруди миллии кишвар ва баъдан гузориши мустақими худро аз ҷараёни ин рақобат идома медиҳем.
рақобати дастои Эсхата ва Истиқлол дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд. Ин бозӣ дар даври 11-ум баргузор мешавад ва аллакай дар остонаи оғозшавист. мо шумо дар ин давр бозиҳои ҷолибро зиёд мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид ва яке аз бозиҳои хуби даври 11-ум аз ҳамин рақобат аст. хуб шумо дар ҳайрат намонед ки чӣ гуна дарҳол мо ба даври 11-ум рафтем. гап сарён меравад ки дар аввали хуб моҳи июн ва дар охири моҳи май ва аввали моҳи июн ин бозиҳо бояд баргузор мешуданд, вале бо сабаби оне ки онҷо рӯзҳои фифа ҳастанд ва барои беҳтар омода шудани мунтахаби Тоҷикистон ин бозиҳо ба пеш оварда шуданд ва акнун дар ин рӯзҳо бозиҳои даври мазкур даври 11-ум баргузор мешаванд. яъне мо даври 6-ум доштем ва инҷо даври 11-ум аст ва пас он даври 7-ум, 8-ум, 9-ум ва 10-ум ва баъд аз он 12-ум баргузор мегарданд ки аллакай ин марҳилаи дуввуми чемпионат хоҳад буд. мутаваҷҷеҳ мегардем мо ба ҳайати асосии дастаи Эсхата. дӯстони азиз, шӯҳрату маъруф ки саморабии ин тим аст чунин ҳайат мондааст ва тавре ба мо нишон медиҳанд онҳо бо шакли ҷогиршавии 4-4-2 ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. инро боз ҳам дар рафти бозӣ метавонем беҳтар мушоҳида кунем ки воқеан ҳамин тавр аст, ё бозгароне ки дар хати нимии моя нишон дода шуданд ба хати ҳамла мераванд ва боз он футболбозоне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд онҳо ҳам пешниҳоди мо ба шумо мегарданд ки метавонанд ба майдон оянд. ва ҳайати асосии дастаи Истиқлол бинандагони азиз барои бозии имрӯза чунин аст ва 4-2-1-3 тавре ба мо ҳамкорони мо нишон медиҳанд. бо ҳамин тартиб метавонанд футболбозони мо футболбозони дастаи Истиқлол дар рақобати имрӯза ҳунарнамоӣ binamayoнд ва албатта боз он футболбозоне ки дар ҳайати дастаи мазкур ҳамчун футболбозони захиравӣ ҳастанд ва метавонанд аз онҷо, яъне аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада ба бозӣ таъсири худро бирасонанд. албатта ки ба ҳайси фаворит, ба ҳайси дастаи порбаҳо, дастаи авлӣ омадааст Истиқлол барои бозӣ кардан бо шогирдони Шӯҳрату маъруф дар рафти рақобати имрӯза чӣ гуна худро нишон медиҳанд футболбозони шаҳри Хуҷанд дар баробари Истиқлол. мо шумо метавонем дар рафти ин рақобат беҳтар мушоҳида binamaоем ва умуман агар мо ба бозиҳои ин дастаҳо назар беандозем, албатта баъд аз он ки Эсхата Ҳулбукро ҳам шикаст доданд тавонист бо ҳисоби хуб 5-2 бозӣ ҷамъбаст шуда буд. хуб ҳамчунин бо ҳисса Равшан ҳам мусовӣ карданд. хуб Равшанро шикаст дод ин даста. яъне натиҷаҳои хуб дар рафти мавсими кунунӣ ба даст овардааст ва дастаҳои номдорро ҳам мағлуб кард Эсхата. ва акнун бар муқобили Истиқлол аввалин маротиба дар мавсими кунунӣ ин тим вориди майдон мегардад. ҳама ин бо чӣ анҷом меёбад дар рафти ҳамин рақобат мо ба шумо мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. биёед бо ҳайати пурраи ҳарду даста шинос шавем ва баъдан боз дар мавриди омори ин дастаҳо, дар мавриди таърихи бозиҳои байни худӣ ва дигар ҷиҳатҳои ин рақобат ҳарф бизанем. оғоз мекунем мо аз дастаи Эсхата, чун дар рақобати имрӯза албатта мизбонон маъз футболбозони шаҳри Хуҷанд мебошанд. инҷо рақами 12 дарвозабон легионер аст Иззатулло Турсунов. футболбозоне ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд Дилшод Каримов рақами 23, рақами 29 як легионери дигар ин тим Сардорбек Хурсандов, таҳти рақами 21 Зоирҷон Турсунов бозӣ мекунад, як легионери дигар. капитани даста рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, баъдан рақами 6 ними моягар Абдусамад Самадов, рақами 7 боз як легионер ин хуб Санҷар Рисхибоев мебошад, бозигари ба ҳама мебо шумо шинос ки қаблан дар дастаҳои дигари ҳамин минтақа алахусус дар Хуҷанд ҳам бозӣ карда буд. ва баъдан рақами 81 Ҳоҷи Абдуманон, рақами 17 Иброҳимхон Эшонхонов, рақами 18 боз як легионери дигар Диёрбек Шавқиев ва рақами 11 дар хати ҳамла Бахтиёр Зарипов ҳунарнамоӣ мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум ки инҷо аввалин шуда дарвозабон тӯбро мегирад ва самураббии дастаи Эсхати шаҳри Хуҷанд Шӯҳрат Умаров аст. ба кӯмак менасонанд Руслан Абдумавлонов ва ҳамчунин Бобирҷон Маъдаминов. хуб таваҷҷӯҳ мекунем акнун мо ба ҳайати дастаи Истиқлол бинандагони азиз. Николас Тошич ки айни замон зарба заду дар дарвозаи таҳти рақами 1 истодааст. ӯ легионер ҳисоб намешавад чун ки шаҳрвандии кишвари моро ҳам дорад. баъдан рақами 44 легионер аст Ҷошуа Окхене Ачуко Акпуҷе, рақами 44 аст ва
همچنین نام 4 اوشیانه هم دارد. رقم 5 صادق جان قربونوف، رقم 6 امیربek جورابویف، رقم 3 تبریز اسلاموف، تحت رقم 24 لورنس انوانس نیکلاس، این هم یک لگنر دیگر و برای همین هم اوشیانه نامهایش بیشتر هستند. رقم 21 رامیش جلیلوف، رقم 66 رستم کمالوف، رقم 63 منوچهر جلیلوف، رقم 10 علیشیر جلیلوف و رقم 77 رضا دهقانی. پرتاب به داخل جریمه گاه و توپ را به خطا میگیرد. اینجا هم نیکولا استوشیچ و سرمربی دسته مذکور ایگار چریفچنکا و به او کمک می‌رساند یوری باتورنکا. همچنین اینجا کمک رسان دیگری و دلشد وصیف می باشد. باز البته میتوان دمیتری تیپوشکین را هم اشاره کرد که دروازه‌بان ها را تمرین میدهد، یعنی مربی دروازه‌بان ها است و برای آمادگی فیزیکی باشد. جوابگر در دسته استقلال دورد کورالک می باشد. باز اینجا علیشیر توختایف همچنین است و چند نفر دیگر همچنین در استادی مربیان هستند، یعنی از جمله محسگر خوب باز مأموری دسته و همچنین دکتری دسته. متوجه شدیم به همین وضعیت که چگونه توسط کنار به حمله میگذاشتند. فوتبالبازان دسته از خط آنها برطرف کرده شد و بعدا حمله جوابی دسته استقلال رو متوجه هستیم. اینجا توپ به کنار پرتافته شد که در کنار چپ میتوانست مبارزه برد برای گرفتن توپ رامیش جلیلوف، ولی سرعت توپ هم بلندتر بود. ضربه نوبتی به خطی حمله. اولین شده اینجا به توپ رستم کمالوف رسید. امیربek جورابویف در مرکز اشاره می شود که خودی بازی برسیدی و ویران نگردیده است. می توانند فوتبالبازان دسته از خط به هجوم جوابی گذارند، ولی پس به عقب می رود به فوتبالبازان خطی دفاع که اونجا حتی ما مشاهده میکنیم چگونه پریسینگ را نشان دادند شاگردان ایگور چریفچنکا. و اکنون در مرکز میدان قاعده بازی ویران شده است. ضربه به طرف دروازه و این علیشیر جلیلوف بود که از همین موقع به قرار ضربه زنی آمد، اما ضربه زده علیشیر پهلوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. خب در این رقابت دوباره اساسی عبدالله دولتوف است از شهرینو، با وفا قرایف و غیرت روزیف و هر دو از شهرینو کمک میرسانند. دوباره احتیاطی سعود جان زندینوف از شهر دوشنبه است. همچنین خود راسته میکنم که در اینجا ور هم کار میکند. نصرالله کبیروف از شهر نورک در حجره ور قرار دارد و او جوابگر است برای ور. با او کمک میرساند اکمل بوریف از شهر ترسوزاده. همچنین امیر جان خورکشف یک کمک رسان دیگری و ناظر دواران روشن شمتوف از کوشونیان و کمیسر بازی اسرار شارجبوف از استرفشم. پس به خطی حمله در کنار مبارزه خوب با ادامه دارد و بینید که فوتبال استقلال در بین 3 نفر قرار داشت. معلوم است که یک نفر بر ضد 3 نفر مبارزه بردن مشکل تر بود برای لیگنر، برای رضا دهقانی. او توپ را از دست داد. این زمان پس به خطی حمله اینجا دوباره اشاره میکند که هیچ چیز نبود، باید فوتبالبازان از خط بازی را ادامه بدهند. قاعده بازی برای نگردیده است. کمالوف پس باقی و اکنون دوباره صدا شکرشا بران نگرداند. باید کمک رسانیده شود با فوتبالبازی دسته از خط. ما متوجه میگردیم که اینجا چه حالت رخ داد، چگونه ظریف مبارزه برد. یک مرتبه دیگر تلاش میکنیم و بینید چگونه با دست خود به روی بختیار ظریفوف رسید و چوکو اکپوجه و البته قصداً این کار را نکرد، حرکت نکرد، دست خود را عقیب برد و همین به عقیب بردن دست باعث بر آن شد که ضربه برای بختیار ظریفوف رسد.
Содиқҷон Қурбонов. پس با خطی هجوم توجه میکنیم بین حمله پس با عقیب و توسط کنار راست این زمان حمله ادامه دارد. پس با طرف سنجر ریسخیبویف ولی این بازیگر به توپ نرسید. برای به توپ رسیدن هم باید سرعتی و بلندتر می بود در این حالت و باید پاس را هم گفت که پاس به طرف با سرعت بلندتر روان گردید. اونجا عبدالصمد صمدوف بود که کمی توپ را سخت‌تر ضربه زد. مبارزه در کنار میدان. قاعده بازی ویران شد. بر مقابل منوچهر جلیلوف قاعده ویران کنی بود. می توانیم بردگر متوجه بگردیم که چگونه اونجا در کنار مبارزه برد. فوتبال بازی از خط و به ویران کردن قاعده بازی راه داد. علیشر جلیلوف در نزد توپ. وضعیت خوب استانداردی. علیشر میتواند با پای چپ توپ رو خیلی خوب توپ بدهد به داخل جریمه‌گاه. این البته موقع ضربه زنی نیست. از اینجا پرتاب به داخل جریمه‌گاه رسانیده میشد ولی کمی بلندتر و نادقیق این پرتاب رسانیده شد. هجوم نوبتی دسته از خط. پاس توسط مرکز رسانیده می شود. افساید نیست و بختیار ظریف مبارزه برد. اشاره می گردد که او در حالت نوبازی در افساید قرار داشته است. خوب می بینیم بار دیگر افساید در همین حالت گرفته شد. این حالت البته با گل انجام نیافت. اگر با گل انجام نیافت بعداً در حوزه ور حتما این حالت تفتیش کرده میشد و بعداً عینیق معلوم گردید که افساید بود یا نه. از آن نواری که ما دیدیم چون نمود که واقعا هم افساید کوچک هم باشد ولی بود. اینجا باز هم البته از کجا ثبت کردیدن همین حالت هم اهمیت بزرگ دارد. یعنی من در نظر دارم راکورس را. امیربek جورابویف پاسیو با کناری راست. صادقجان قربانوف ضربه تبریز اسلاموف با خط هجوم. با صاحب جان حکیموف مبارزه برد. منوچهر جلیلوف و توپ به او رسیده از میدان بیرون شده است. اوت به نفع دسته از خط. رستم کمالوف در کنار مبارزه او پس نودقیق رفت به طرف منوچهر جلیلوف. بعد منوچهر مبارزه برد و قاعده بازی اینجا ویران می شود در کنار میدان. منوچهر جلیلوف اینجا مقابلت نشان داد با دیوربک شفکیف و هنگامی که دیوربک حلقه گذشته بود از منوچهر جلیلوف حمله‌گر دسته استقلال از عقیب به پایش رسید. یعنی اینجا قاعده ورانکنی با قید گرفته شد. صاحب جان حکیموف ضربه با خط حمله مبارزه میبرد. ظریف و توپ از میدان بیرون نشده است. مبارزه خوبی
бахтиёр зарипов буд дар ҳамин фурсат. ҳамлаи дома дорад ирсоли навбати санҷар исхибоев ба дохили ҷаримагоҳ. муборизаи идома дорад. тӯб аз майдон берун нашудааст. санҷар исхибоев паси навбатиё ба қиб хуб инҷо бозӣ карданд футболбозони исхат зоирҷон турсунов. як зарба ва дарвозабон Никола Стошич бе ягон мушкили тӯбро мегирад. ӯ гӯё пешакӣ медонист ки зарба ба кадом тараф ба кадом мавқеъ ва ҷониби кӣ зада мешавад. хато дар додани пас имконият барои зарбазанӣ ҳам пайдо мешавад. пас ба канор аллакай фурсати ҳамлаи хавфнок, фурсати зарбазанӣ аз даст рафт. шояд санҷар исхибоев худ талош мекард барои зарбазанӣ ва ин ҳолат беҳтар мешуд. пас ба хати ҳамла партоб ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб аз онҷо бароварда шуд. Табрез Исломов дар канор муборизаи ӯ ва тӯб инҷо аз майдон берун меравад. рустам камолов муборизаи ӯ вале тӯб дар назорати бозгарони дастаи исхата боқӣ мемонад. исоф бахиб санҷар исхибоев ҳам дар ҳамин зарбаи кунҷӣ ба дохили ҷаримагоҳ меояд. яъне ӯ бисёртар моил аст албатта ба хати ҳуҷум, вале дар чунин вазъиятҳои стандартӣ кӯмак мерасонад ба футболбозони хати дифоъ. бозгари мазкур аз 15 июли соли 2024 дар ҳамин даста аст, яъне дар исхата. шартномааш то 31 декабр соли 2025 пешбинӣ шудааст. зарбаи рустам камолов ин ҳолат бартараф карда мешавад ва тӯбро боз ба худ бармегардонанд бозгарони дастаи истиқлол. партоби навбатӣ ба тарафи ҷаримагоҳ бебарори ин ҳуҷум ҷамъбаст шуд ва айни замон ҳамлаи ҷавоби дастаи исхата. тӯб аз майдон берун меравад. нодуруст мас санҷар рихсибоев ин пасро дод. ҳамон нафаре ки мо дар оинда шарҳ зада истодем, бозгари 31 сола аз кишвари ӯзбекистон. аслан ӯ бештар яъне дар корномаи худ дар тарафи чапи майдон ҳунарнамоӣ кардааст. аз рӯи мавқеи худ бозигари канорӣ аст, яъне вингери тарафи чап мебошад. вале дар исхата дар канори рост ҳам истифода карда мешавад. қаблан ҳангоме ки ӯ дар хуҷанд бозӣ мекард дар мавқеҳои зиёд истифода мегардид. яъне ҳам дар хати ними моя, ҳам дар дифоъ ҳангоми ба канор гузаштан ба монанди ҳамин ҳолат ки ин замон санҷар тӯбро мегирад ва паси хуб ба дохили ҷаримагоҳ мерасонад. имконият аст. тӯб аз майдон инҷо берун нагардид. Никола Стошич тӯбро гирифт, вале бо норӯзигӣ аз футболбозони хати дифоъ.
қаблан албатта дар мамлакати мо Санҷар Рисибоев дар дастаи Хуҷанд бозӣ мекард ва баъдан дар равзанаи трансфери ӯ баъд аз мавсими 2021 ба дастаи бунёдкор рафта буд. дар дастаи ҳаваскорони бунёдкор бозӣ мекард, яъне бунёдкор фарм. баъд аз он ба Исхата омад. якуми январи соли 2022 тибқи маълумотҳои трансфермарк. имконияти навбати Партоб ба ақиб ва ҳангоми ба ин даста омадан, яъне ба дастаи Исхата дар соли 2024 бозигари мазкур як муддате рафта буд ҳам аз инҷо ва баъдан боз ба инҷо омад ва айни замон дар ин тим музик карда истодааст бозигари ӯзбек. пас ба хати ҳуҷум ва маз Санҷар Рисибоев айни замон тӯбро қабул мекунад дар канор. пасиё қоидаи бозӣ вайро нагардидааст. метавонанд футболбозони Истиқлол ҳамларо идома бидиҳанд. Рустам Камолов, Табриз Исломов, зарбаи ба маркази майдон. бартараф мешавад ин вазъият. дар мавсими кунунӣ як паси голбахшо дорад дар ҳисоби худ Санҷар Рисхибоев. пас ба канор. қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. ҳама ин дар назди довар рух дод. бозам Бахтиёр Зарипов аз по дарафтид ва мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна инҷо ба арзидаш бозӣ кард дифогари дастаи Истиқлол Ҷошуа Акхене. Санҷар Рисхибоев унҷо дар назди тӯб қарор дорад. Маъзу кӯшиш мекунад барои тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ расонидан ва паси хуб бию. унҷо Содиқҷон Қурбонов хеле хуб бозӣ кард ва тӯбро баровард аз мавқеи зарбазанӣ. Диёрбек Шабкиев пас ба маркази майдон. Абдусамад Самадов тӯбро ба ақиб бармегардонад. Диёрбек Шабкиев дар маркази майдон тӯбро мегиранд футболбозони Истиқлол. пас ба хати ҳуҷум. ин аванс Николас буд, вале аввалин шуда ба тоби Иззатулло Турсунов расид. бозигари ӯзбек дарвозабони дастаи Исхата. пресинг мекунанд Манучер ва Алишер Ҷалиловҳо. танҳо ду нафар қарор доштанд бо 4 дифогари дастаи Исхата ва натавонистанд оно тӯбро баргардонанд, чун шумораашон албатта камтар буд аз футболбозони хати дифои дастаи Исхата. Соҳибҷон Ҳакимов баъд аз он ки дар лигаи олии мамлакат дастаи дигар, яъне Исхата, солҳои охир баромад карда истодааст, футболбозоне ки дар ҳайати ду даста
از شهر خوجند هستند. در هر دوشان بازی کردن زیادن البته، یعنی هم در دسته خوجند شهر خوجند و هم در دسته اسخط شهر خوجند. و ترانسفرها گزارش رو از این دسته به این دسته گویم که اکنون به کار معمولی تبدیل افته است. فوتبالبازان زیادی هستند که هم در این تیم و هم در اون دسته هنرنمایی کردند. حالا نوبت فوتبالبازان دسته اسخط کمی نادرست همدستای خود را پیخست کرد. عبدالصمد صمدوفانو به طرف دیگر فرار کردند، ولی عبدالصمد به موقع دیگر پاس خود را داد. اینجا خود بازی بران کرده می شود. زویا جان تورسونوف از پا افتید در نتیجه مبارزه بر ضد رستم کمالوف. این فوتبالباز حتی کمی درد را احساس کرد و این زمان کارت زرد را عبدالله دولتوف داور بازی امروزه نشان خواهد داد بر رستم کمالوف. و اولین کارت زرد در بازی امروزه رستم کمالوف با کارت زرد جزا داده می شود. برای این قاعده وران کنه که در مرکز میدان بر مقابل زویا جان تورسونوف داشت. و زایر تورسونوف البته بازیگر خط نیم حمایه هجومی، باز یک لگنر دیگر این دسته از ازبکستان که او هم هنگامی که او به دسته اسخط آمد در یگان دسته دیگر هنرنمایی نمیکرد، همچون اگنتی آزاد. و البته این هم برای فوتبال ما چیزی نو نیست. اگنتان زیادی آزاد، یعنی اونهایی که به دسته هستند به چمپیونات تاجیکستان زیاد میآیند. چون البته برای آوردن اونها با یک دسته دیگر مبلغ پرداخت کردن لازم نیست و این عامل بسیار مهم است. عموما با دسته اسخط اگر ما متوجه بگردیم فوتبالبازان زیر آمدن، چون درباره گزارش‌های دسته استقلال معلومات خواهیم داد حتما، ولی معلوم است که این تیم فعالتر است، مشهورتر است و بازیگران نوی که به این دسته میآیند کم و بیش اونها شناس هم هستند. و اینجا خب جهانگیر جورایف با این دسته آمد. بختیار ظریفوف او را شما خوب میدانید هنگامی که در دسته رفشن بازی میکرد در موسم گذشته و بعد از این بختیار ظریفوف از رفشن شهر کلوب رفت. این زمان او باز در دسته اسخط هنرنمایی میکند. باز حمیدالله عبدالحمیدوف آمد. او باعث اگنتی آزاد تشریف آورد به دسته اسخط. در دسته دوست لیگ تشکند پیش از این بازی میکرد. سنجر رخصیبای فلکه گفتیم به دسته بود. اسدبک مختوموف این فوتبال بازیگر جوان از دسته دوشنبه گزارش کرد با دسته اسخط. متوجه میگردیم به همین وضعیت بار دیگر که برای این میتوانند جزای سخت‌تر هم بدهند. بختیار ظریفوف را از عقب با پای راست مستقیم رفت بر عقب و این زمان
вазъияти стандарти аст. ба нафи Истиқлол пас ба назди ҷаримагоҳ расонида шуд ва баъдан ба ин туп ҳеҷ кас нарасид. дарвозабон тӯбро метавонад бигирад бехато. боз Ҳайдаршоҳ Худойдодов, ин бозигар аз дастаи Душанбе омад. парто ба хати ҳамла. Диёрбек Шавкиев ҳам як нафаре ки айни замон дар майдон аст. ӯ ҳам бедаста буд ҳангоме ки омад. Сардорбек Хурсандов, ин футболбоз аз дастаи Дуслик Ташкент омад. яъне ӯро нахарид Эсхат, албатта шартномааш ба итмом расид ва ба ҳайси агенти озод ӯ ба дастаи Эсхат омад. ва Амирҷон Раимов, як бозигари дигар, имконият айни замон аст. дарвоза холӣ монд, вале мавқеи зарбазанӣ инҷо пайдо нашуд. Соҳибҷон Ҳакимов тавонист муборизаи хуб барад ва тӯбро зада берун аз майдон гардонад. Алишер Ҷалилов аз по афтид. ва ҳамчунин метавонад ҳатто дар бораи он бозигароне ҳам ҳарф зад ки аз дастаи Эсхати Шаҳри Хуҷанд рафтанд дар мавсими 24-25, яъне пеш аз оғоз шудани ин мавсим дар авзани хариду фурӯши бозигарон, ҳангоме ки гузаришҳо дар рӯзҳои муайян албатта амалӣ мешуданд, яъне дар авзанаи хариду фурӯши футболбозон. инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид. бар зидди Санҷар Ихсибоев ин қоида вайронкунӣ буд. хуб, Далел Мумназаров барои гардида аз рафт. хуб, Ҷаҳонгир Эргашев ӯ ҳам барои гардида аз рафт. Шаҳрёр Иноятулло ба Барқчӣ рафт. боз Фатҳулло Фатҳуллоев ки дар ин тим буд, ӯ ба дастаи Вахш рафт ва онҷо бозӣ карда истодааст. як кӯшиши дигар ва вазъияти мазкур бенатиҷа ҷамъбаст шуд. Қойбек Абдуғафуров ба Осилот, боз чанд нафари дигарро ҳам метавон ишора кард. Фирдавс Чақалов, Фаридун Шарипов. боз Саёди Кувусшо дар дастаи мазкур буд баъд аз он ки аз Истиқлол ӯ рафт. Парто ба канор ва тавассути канори рост айни замон ба ҳамла мутаваҷҷеҳ мешавем. Резо Деҳқонӣ дар канор мубориза мебарад. кӯшиши футболбози легионери дастаи Истиқлол. парто ба дохили ҷаримагоҳ. як зарба ва зарбаи Алишер Ҷалилов дар сатҳи улӣ бартараф карда шуд. як кӯшиши дигар. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб хеле хуб бардошта мешавад, вале то ба Рустам Камолов нарасид. ӯ омода буд барои зарбазанӣ. ва ҳуҷуми ҷавоби дастаи Эсхат инҷо дар маркази майдон, дар наздики маркази майдон нишона мешавад ки Содиқҷон Қурбонов қоидаи бозиро вайрон кард. паси навбати ба хати ҳуҷум. зарба ва тӯб инҷо болотар аз дарвоза меравад. Резо Деҳқонӣ аз ҳамин мавқеъ кӯшиши зарбазанӣ кард, вале зарбааш хеле нодақиқ рафт. агар зарбаи нодақиқ ягон омур медоштанд аз нигоҳи баландӣ, ин зарба дар яке аз зинаҳои болотарӣ меистод. вале пас хеле хуб буд.
مشاهده میکنیم اینجا هم قاعده ورانکنی بود. سنجر رقصیبویف با قاعده ورانکنی راه داد. ضربه با خطی حمله. علیشیر جلیلوف با موقع ضربه زنی میبراید و بازم ضربه در نتیجه صدگذاری برطرف میشود. صاحب جون حکیموف خیلی خوب هنرنمایی کرد. نه تنها در این حالت، عموما در رفت رقابت امروز تا من دقیقه 34 فوتبال بازی مذکور به خطا بازی کرده ایستاده است. حمله نوبتی دست از خطا پاس به طرف جریمه گاه و این وضعیت برطرف می شود. تورسونوف صاحب جان حکیموف بعد البته بازی نکرده ایستاده است. اسخطا یعنی از عهده هجوم‌های خوبی که استقلال دارد و ضربه‌ای که به طرف دروازه روان می‌گردند، فوتبالبازان خط دفاعی اسخطا برآمده ایستادند. یعنی آنقدر زیاد توپ به دروازه‌بان هم نرسیده است. دو ضربه علیشیر جلیلوف را چگونه در داخل جریمه‌گاه فوتبالبازان خط حمایه دسته شهر خوجند برطرف کردند، همه با شما دیدیم. و در قسم بیشتر هجوم‌ها فوتبالبازان استقلال تنها تا نزدیکی جریمه گاه می روند و حتی واردیان هم نمی شوند. اصلا در همین فرصت قاعده بازی ویران نشده بود بر مقابل بازیگر دسته اسخطا. در کمنور بر ضد دلشاد کریموف او خود از پا افتید. بازیگران ذخیروی دسته اسخطا هم هر کس با شیوه خود آماده می شوند برای به میدان آمدن. حالا نوبتی دسته اسخطا پاس توسط مرکز و داخل جریمه گاه سنجر رقصیبویف ضربه میزند حتی و ضربه اجرا کرده بازیگر مذکور کمی بالاتر از دروازه بیرون از میدان می رود.
وضعیت خوب استانداردی، یعنی ضربه کنجی. عبدالصمد صمدوف در نزد توپ قرار دارد. ارسالی با داخل جریمه و هیچ کس از فوتبالبازان اسخط به توپ نرسید. پس به کنار عبدالصمد صمدوف ارسال به داخل جریمه کوشش نوبتی امیربک جورابایف به توپ رسید. اولین شده. بازم در برگشت توپ اینجا قرار داشتن فوتبالبازان اسخط که آنها باز توپ را گرفته میتوانند به حمله نوبتی بگذرند. پرتاب نوبتی با خط هجوم. این یک ارسال طویل بود. مبارزه ادامه دارد. بله میتوانست و حق داشت نیکولاس توشیچ تا توپ را به دستان خود بگیرد، چون اینجا بوسر توپ به طرفی پرتافته شد. حمله نوبتی. علیشیر جلیلوف در مرکز مبارزه میبرد. دو نفر با مقابلت نشان میدهند. توپ به کنار میرود و اینجا قاعده ورانکنی است. علیشیر جلیلوف بحث دارد با عبدالله دولتوف با اشاره اون که قاعده بازی ویران نگردید، ولی قاعده بازی ویران شده بود و علیشیر جلیلوف با کارت زرد جزا داده می شود. و همچنین عبدالصمد صمدوف هم. ما مشاهده میکنیم بار دیگر این وضعیت رو که چگونه رخ داد. علیشیر جلیلوف البته لازم است تا از پیش از همه از عهده اداره کردن تورهای عصبی خود براید، چون که شاید اکنون بازیگران هم پای برند خلق اتوار و خاراکتری که علیشیر جلیلوف دارد و رقیبان میتوانند با این تورهایی که گفتیم بازی کنند. جلیلوف با کارت زرد جزا داده شد و هر مراتب البته با دوور بحث کردن در هر بازی این میتواند حتی در هر بازی با کارت زرد بیارد. پس با عقیب تو با کنار رسانیده می شود. یک پاس خوب با طرف چپ میدان و اونجا قاعده ورانکنی است. قاعده بازی را فوتبالبازان دسته اسخط ویران کردند. سعیترش دلشاد کریموف با قاعده استیزی را داد. رستم کمالوف پس به کنار رسانیده می شود. اونجا البته بازیگر استقلال آسیب دارد در زمین. خوب است ولی در حمله فوتبالبازان استقلال قرار دارند. دوباره رفته بازی را به رحمین منع نکرد. حمله ضربه رضا دهقانی پس نداد. علیشیر جلیلوف توپ را از دست داده. این به حمله جوابی دسته اسخط می‌آورد.
توسط کنار چپ هجوم ادامه می‌یابد. پس به خط حمله و ببرار این حمله جمع بست می‌شود. خب عبدالله دعوتov بر نزد رستم کمالov می‌آید تا سلامتیش واقف بگردد. هجوم نوبتی سنجر اقسیبایف با توپ او را مجبور کردن تا پاس به عقیب بدهد و اینجا توپ ربایی در مرکز میدان. علیشیر جلیلوف یک نفر رو خوب فری میدهد و به موقع ضربه زنی میبراید، ولی ضربه اون طور نرفت که علیشیر جلیلوف در ماینه سر خود داشت. او در فکر اندیشه خود ضربه را داشت که به گوشه بالوی دروازه به کنج دور می رود، حتی به همون کنجی که من گفتم نگاه کرد علیشیر جلیلوف، ولی ضربه همون خیلی نرفت که خودی او میخواست. نه همیشه اون میشود که ما میخواهیم. این هم در فوتبال است هم در حیات. پس به عقیب عبدالصمد صمدوف پرتاب با داخل جریمه گاه. توپ تا حال هم در میدان است و همکنون از میدان بیرون شد. 2 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی قسم اول. رستم کمالوف به خودمانکنی فوتبالبازان استقلال بازی کردن. علیشیر جلیلوف توپ را به داخل جریمه گاه میخواست به همدستایش بدهد. بازم علیشیر این نوبت هوایی توپ را به داخل جریمه گاه پرتافت علیشیر. خوب ضربه کنجی خواهد بود و امکانیت خوب باز برای فوتبالبازان استقلال میتواند در ضربه کنجی در وضعیت استانداردی پیدا شود. یک پرتاب خیلی بلند با داخل جریمه گاه. همین طریق دوستان عزیز قسم اول رقابت دسته‌های اسخط و استقلال
ба анҷом расад ҳисоби рақобат инҷо 0-0 аст. дастаҳо ҳардум имконият доштанд дар нимаи аввал барои задани гол, вале бозӣ дар нимаи аввал бегол ҷанбаст мешавад. интизор мешавем қисми дуввуми рақобатро. бозӣ дар варзишгоҳи спартак дар шаҳри хуҷанд дар қисми дуввум беҳтар хоҳад буд. шуморо дар нимаи дуввум интизорем, бо мо бошед. гуруснаед? Ланчбоксҳо аз KFC Fest интизоранд. Шеф-бургер ё твистер, 2 стрипс, картошкаи бирёншуда, чошнӣ ва пепси 5 бо нархи 45. Ланчбоксҳо аз KFC Fest. зуд бо лаззат дастрас. Ба KFC биёед ва лаззати онро бубаред. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди
футбол мо бармегардем ба варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд ба қисми дуввуми рақобати дастаҳои эсхата ва истиқлол. дастаи шаҳри хуҷанд яъне эсхата бар муқобили истиқлоли шаҳри душанбе нимаи аввалро бе гол ҷамъбаст карданд. дар қисми аввал ҳар ду даста кӯшишҳо доштанд барои задани гол, барои муваффақ шудан ва барои пешсаф гардидан. аммо дар нимаи аввали дидор мо голро мушоҳида накардем. ҳарчанд имконият ҳам барои эсхата ва ҳам барои истиқлол дар қисми аввал буданд, яъне имкониятҳои голзанӣ пайдо шуданд. дар баъзе аз ҳолатҳо футболбозони хатти дифои дастаи эсхата бисёрам хуб ҳунарнамоӣ карданд ва тавонистанд зарбаҳои иҷрокардаи футболбозони истиқлолро бартараф менамоянд. дар маҷмӯъ албатта фурсатҳои голзанӣ кам буданд, чун мо агар бозии дарвозабонҳоро ба хотир орем, ҳам Николас Тошич ва ҳам Иззатулло Турсунов бештар бекор буданд дар дарвоза ва албатта кори онҳо аз ҳамлагарон вобаста хоҳад буд, аз ҳамлагарони дастаи рақиб. имрӯз онҳо дар нимаи аввал бекор буданд, аммо дар қисми дуввуми дидор ҳама чиз метавонад тағйир ёбад. дар қисми дуюми ин рақобат мо метавонем ҳам голҳоро бибинем ва ҳам фурсатҳои бисёртари голзаниро барои ҳар ду даста. хуб, метавонем акнун мо ҳайати ҳарду тимро бори дигар ба шумо муаррифӣ кунем ва дастаи эсхата чунин ҳайат дорад. инҷо рақами 12 дарвозабон Иззатулло Турсунов, футболбозоне ки дар хатти дифоъ қарор доранд рақами 23 Дилшод Каримов, рақами 29 Сардорбек Хурсандов. хуб, инҷо бар муқобили Ризо Деҳқони қоидияи бозӣ байрон карда шуд ва ба мо саҳнаи такрор нишон дода мешавад ки чӣ гуна бар зидди футболбози мазкур Дилшод Каримов бозӣ кард ва ба қоидабаронкунӣ роҳ дод. хуб, рақами 29 Сардорбек Хурсандов, рақами 21 Зоирҷон Турсунов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, ними ҳимоягарон рақами 6 Абдусамад Самадов, Санҷар Исқибоев рақами 7, рақами 81 Ҳоҷи Абдуманнон, рақами 17 Иброҳимхон Ишонхонов ва ҳамлагарон рақами 18 Диёрбек Шавқиев, рақами 11 Бахтиёр Зарипов, сармураббии даста Шӯҳрат Умаров. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабон Иззатулло Турсунов аввалин шуда тӯбро мегирад. ӯ ҷустуҷӯ дорад нафареро ки ба ӯ тӯбро партояд ва ҳамларо идома диҳад, вале чунин нафарро пайдо накард ва ба футболбози ба худ наздик ба Дилшод Каримов тӯбро расонд. хуб, метавонем акнун мо мутаваҷҷеҳ бигардем ба футболбозони ҳайати дастаи истиқлол. Николас Тошич рақами 1 дарвозабон, дифоъгарон рақами 44 Ҷорҷо Акхени Ачуко Акпуҷи, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 3 Табрез Исломов, рақами 24 Лоуренс Арванс Николас, 21 Ромиш Ҷалилов, 66 Рустам Камолов, 63 Манучер Ҷалилов, Алишер Ҷалилов рақами 2 ва рақами 77 Ризо Деҳқони самураббии даста Игор Черевченко мебошад. дорони рақобати мӯзаро ба шумо ман ошно мекунам. Абдулло Давлатов ин бозиро ҳакамӣ мекунад, ба ӯ Вафо Қараев ва Ғайрат Рӯзибоев кӯмак мерасонанд. Дилшод Каримов ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро мепартояд, зарба, як кӯшиши дигар ва гол! Зоирҷон Турсунов дӯстони азиз ба задани гол шарафёб мегардад. мухлисонро шоду масрур мегардонад, мухлисони дастаи эсхати шаҳри Хуҷандро ва дастаи эсхата ба пеш мебарояд. голро дифоъгар Зоирҷон Турсунов ба ҳадаф мерасонад. легионери дастаи эсхата. متوجه می‌گردیم بار دیگر با این گل چگونه دلشاد کریمov توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتافت. دو نفر اونجا مبارزه بردند بر مقابل زویرجان تورسونوف و فوتبالباز مذکور در کوشش دوم خود توانست توپ را وارد دروازه بگرداند. افساید البته که نیست چون او از عقب حرکت کرد. اینجا توپ حتی رسیده بود به دست فوتبالباز دسته استقلال در داخل جریمه‌گاه، ولی به این چیز اهمیت نداد.
зоир турсунов талош намуд, зарбаи навбатиро иҷро кард ва дар кӯшиши дуюми худ ӯ муваффақ гардид. Зарбаам ба кунҷи дури дарвоза рафт ба гӯшаи поёнӣ ки барои бартараф кардани ин зарба кори Николас Тошич хеле мушкил буд, хеле душвор буд ва ӯ наметавонист ба тӯ бирасад. Ҳамин тариқ ҳисоб кушода мешавад дӯстони азиз ва дастаи Эсхата ба пеш мебарояд. ҳамон тавре ки гуфтем дар нимаи дуввум мо ҳатман шоҳиди гол мегардем, ҳатман шоҳиди бозии ҷолиб ва фурсатҳои хуби голзанӣ мегардем. аллакай аз оғози нимаи дуввуми рақобат футболбозон ин чизро нишон медиҳанд. Амирбек Ҷурабоев партобиё ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи Эсхатро метавонем таваҷҷӯҳ кунем. зудтар бояд тӯб ба тарафи Бахтиёр Зарипов партофта шавад. агар партофтани онро буд футболбози дастаи Эсхата, чун Бахтиёр Зарипов агар камтар дигар ҳаракат мекард ӯ ба офсайд медаромад. партоф ба хати ҳамла, имконияти хуб барои Манучар Ҷалилов ва гол. автогол аст дӯстони азиз. Манучар Ҷалилов дарҳол ҷавоб мегардонад ба голи футболбозони Эсхата. бо ин кӯшишҳо ва ҳисоби рақобат баробар мешавад 1-1. хеле зуд ҷавоб гардонданд ва ин ҷавоби дандоншикани футболбозони дастаи Истиқлол буд. хуб инҷо албатта Манучар Ҷалилов мехост ки фиреб бидиҳад Соҳибҷон Ҳакимовро. ин автогол аст. ин автогол аст дӯстони азиз ва тӯбро хеле хуб Манучар Ҷалилов қабул кард. Манучар Ҷалилов мехост ӯро фиреб бидиҳад ва шояд агар Соҳибҷон Ҳакимовро фиреб медод баъдан ҳаракат мекард каме дигар, пас он ба навхи зарбазанӣ мебаромад албатта Манучар Ҷалилов. аммо инҷо ҳангоме ки кӯшиш кард мехост фиреб бидиҳад Соҳибҷон Ҳакимовро ва тӯб ба Соҳибҷон Ҳакимов зада вориди дарвоза гардид. яъне ҳатто зарбаам ба тарафи дарвоза аз ҷониби Манучар Ҷалилов набуд. ин автогол аст дӯстони азиз, худгол ва он бояд ба номи Соҳибҷон Ҳакимов ҳамчун худгол сабт бигардад. хуб мехостем доварони ин бозиро ба шумо шинос кунем ва дарҳол мо ду голро дидем дар зарфи 2 дақиқа. дар ин рақобат мо шоҳиди 2 гол гардидем. хуб доварони канориро ҳам шинос кардем. довари эҳтиётии Саидҷон Зайниддинов аст. дар ҳуҷраи ВАР Насрулло Кабиров қарор дорад. ба ӯ Акмал Буриев, Амирҷон Хуркашев кӯмак мерасонанд ва нозири доварон Равшан Ишматов аст. комиссари бозӣ Асрор Шораҷалов. ҳамлаи навбатии футболбозони Эсхата. бозам як вазъияти дигаре буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. пас ба канор. ҳамлаи навбатии Истиқлол. беқоида накунед тӯбро гирифтанд футболбозони шаҳри Хуҷанд. паси навбатӣ ба хати ҳамла. Бахтиёр Зарипов дар онҷо муборизаро идома дод. барои гирифтани тӯб барои ҳамларо идома доданд ва аут ба нафи дастаи Истиқлол хоҳад буд. чун коре кард Ҷошуа Кхене ки тӯб ба футболбози дастаи Эсхата расида баъдан аз майдон берун равад. инҷо акнун Кхене Ҷошуа мехост ба тарафи пеш зарба занад ба самти ҳамдастҳои худ. бозам тӯб ба Санҷар Ихсибоев расида берун аз майдон гардид. аути навбатӣ. дар аут метавонанд футболбозони Эсхата ба прессинг оянд. Табрез Исломов пас ба Алишер Ҷалилов. бозам тӯб бақиб ба Алишер Ҷалилов дода шуд. ду паси тавил ва дуруст ба хати ҳамла расон. ирсол ба канори чап. аз он тӯб ба дохили ҷаримагоҳ партофта мешавад. имконият Ромиш Ҷалилов дар канор мубориза мебарад. тӯб дар назорати футболбозони Истиқлол аст. Манучар дар канор. Ҷалилов Манучар муборизаи ӯ. пас ба ақиб Амирбек Ҷурабоев. Ризо Деҳқонӣ ба мавқеи зарбазанӣ рафт. баъдан ин мавқеъ маҳкам шуд. пас ба Табрез Исломов. Табрез паси нодуруст ба тарафи Рустам Камолов дод.
ҳуҷуми навбатӣ. бахтиёр зарипов муборизаи хуб бурд, тӯбро гирифт, пас ба дохили ҷаримагоҳ, вале тӯб то ба Санҷар Ихсибоев нарасид. Ромиш Ҷалилов Окхен Неячуко, Лоренс Анван Николас, пас ё ба канори майдон. Алишер Ҷалилов Алишер аз байни ду нафар тӯбро гум накард, пас дод ва ҳамлаи хавфноки дастаи Истиқлол. Николас Анван паси ба дохили ҷаримагоҳ, вале инҷо ягоне аз бозигарони Истиқлол ба тӯб нарафтанд. ва дарвозабон Иззатулло Турсунов аввалин шуда тӯбро ба дастони худ гирифт. Николас Анван ҳуҷуми навбате метавонад тавассути канори чап идома ёбад. Резо Деҳқонӣ як партоби дигар ба дохили ҷаримагоҳ. Алишер Ҷалилов пас ё ба канор. вазъияти хуби стандартӣ метавон аз ин мавқеъ кӯшиши хуб кард. соли навбати ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳеҷ кас кӯшиши зарбазани ҳато накард дар ҳамин фурсат.
حالا نوبتی دسته از خط توسط کنار چپ این هجوم جریان دارد. سنجر رقصیبویف و بر ضد او نیکلاس سانوان قاعده بازی را ویران کرد. سرداربek خورسانوف پس با صاحب جون حکیموف. آرامتر شد رفتی بازی بعد از آن که در آغاز قسم دوم هر دو دسته بسیار سرعتی بلندی بازی را نشان دادند. هم کوشش هم تلاش جد و جهدی هر دو تیم دیده میشد. بختیار ظریفوف با مبخی ضربه زنی میرود، امکانیت میجوید ولی اینجا میخواست پاسی دقیقی به داخل جریمه گل برساند. در تلاش خود هم موفق نگردید. حالا خوبی دسته استقلال و اینجا حدود میدان تمام شد. ملیشر جلیلوف در کنار مبارزه برد، یک نفر را فریب داد ولی بعدا درست بها گذاشتن نتوانست مرز میدان را و معلوم است که این حالت به نتیجه جنبست شد چون توپ از میدان بیرون گردید. اونجا فوتبالیستان دیگر استقلال آماده بودند برای قبول کردن پاسی کاپیتان امروزه دسته استقلال علیشیر جلیلوف. هجوم نوبتی پاس نیکلاس سانوان، امیربک جورابویف، بزوده خونی پرتاب به داخل جریمه و این وضعیت را هم توانستند فوتبالبازان از خط برطرف سازند. حالا خوبی دسته از خطا پس به داخل جریمه آنجا نانقدر درست رسانیده شد. علیشیر جلیلوف این نوبت هم میخواست توپ را به طرف منوچهر جلیلوف بدهد. دروازه‌بان عزت الله ترسونوف توپ را اولین شده گرفت. سنجر رقصیبویف اینجا بر مقابل لیگنر دسته از خطا قاعده بازی ویران کرده شد.
مشاهده میکنیم چگونه رامیش جلیلوف مبارزه برد و از عقب پای سنجر رقصیبایف را پخش کرد. برای همین خوب تغییرات در هیئت دسته استقلال. به میدان محمد رحیمов تحت رقم 11 می آید. او عوض میکند رستم کمالов را و اکنون در کنار چپ خط هجوم فعالی فوتبالبازی مذکور را ما میتوانیم بهتر ببینیم. حالا نوبتی استقلال. منوچهر جلیلوف وارد جریمه گام میگردد. دو نفر را فریب میدهد. کوشش فریب دادن نفر سوم هم بود و حمله جوابی دسته اسخط را میتوانیم توجه کنیم. قاعده بازی در مرکز میدان ویران می شود و کارت زرد با سرداربک خورسندوف و برزده نیکولاس سانوان قاعده بازی را ویران کرد. دروازه‌بان با یک مشکلی همین ضربه را برطرف کرد. و ما می‌بینیم که چگونه از بیرون جریمه‌گاه از مسافه دور ضربه زد علیشیر جلیلوف. پس نوبتی با داخل جریمه‌گاه رضا دهخانی رضا دهخانی پاس خوبی و با رامیش جلیلوف پرتاب رامیش جلیلوف با داخل جریمه‌گاه ضربه. این محمد رحیمov بود که ضربه زد ولی ضربه اجرا کرده بازیگر مذکور از پهلوی دروازه بیرون از میدان شد. خب اکنون تغییرات در هیئت دسته اسخط هم است. احسان خانوف از میدان گرفته می شود و بازیگر تحت رقم 4 عبدالرحمن اوزاقov به میدان می آید. همچنین دلشاد کریمov هم از میدان بیرون می شود و با جای دلشاد کریمov بازیگر تحت رقم 9 حمیدالله عبدالحمیدov می آید حمله‌گر. علیشیر جلیلوف پاسی با کنار امیربک جورابویف درست همدیگر را اینجا پای نبردند. فوتبالبازان استقلال با هر صورت توپ در نظارتشان باقی میماند.
Николас Анван, Ромиш Jalilov. Бозам легионери дастаи Истиқлол бо топ. Амирбек Ҷураббоев. Ирсол ба тарафи ҷаримагоҳ ва онҷо мубориза мебарад Ризо Дехонӣ. ӯ ҳам дар ин мубориза муваффақ нашуд. футболбозони захиравии дастаи Истиқлол ҳам омода мешаванд барои ба майдон омадан. ҳамчунин футболбозони захиравии дастаи Исхата ҳам Ризо Деҳқонӣ. غیر از فوتبالبازانی که در اسخات به میدان آمدند، یعنی عبدالرحمن اوزاقوف دفاعگر و باز حمله‌گر حمیدالله عبدالحمیدوف، فوتبالبازان زیرین در ذخیره قرار دارند، یعنی میتوانند باز به میدان آیند. مومین جان گدایبایف او دروازه‌بان است. مومین جان مومینوف، رستم جان صبوروف، نیم حمایتگر میرجلال قاسموف، یک نیم حمایتگر دیگر. خب محمد رستموف حمله‌گر، جهانگیر اکبرزاده در خط نیم حمایت میتواند وارد میدان شود. حیدرشاه خدایدادوف در خط نیم حمایت میتواند بازی کند. در دفاع هم دروازه‌بان اونجا مرادبک همدموف است و یک نیم حمایتگر دیگر جهانگیر جورایف. در هیئت استقلال که به میدان ما مشاهده کردیم آمد محمد رحیموف. غیر از او باز فوتبالبازان زیرین هستند. دروازه‌بان مظفر سفرعلی، دفاعگر اتم نظروف، خوب باز عمر ابوبکر، بعدن نیم حمایتگر شهرام سلیمانوف، باز یک نفر دیگر مایل به خط هجوم رسلان خیلویف. سال با داخل جریمه‌گاه توپ را برآوردن فوتبالبازان شهر خوجند. بعدن حمله‌گر مسرور غفوروف و یک هجوم کننده دیگر بازیگر جوان این تیم محمد نظریف. با کمک دکتران نیاز دارد فوتبالبازی دسته اسخات در حال به او کمک میرسانند. این حجی عبدالمنان بود. خوب آماده میشوند بازیگران دیگر برای به میدان آمدن. خوب میبینیم که از میدان دوستمد سمدوف گرفته میشود با جای بازیگر دیگر رقم 8 رستم جان صبوروف به میدان میآید. این فوتبالبازی خط نیم حمایت است، در خط دفاع هم بازی میکند. و مومینوف هم به میدان میآید با جای شفکیف. از میدان گرفته می شود همچنین دیاربک شفکیف تحت رقم 18 و با جای بازیگر رقم 10 به میدان میآید. این مبین جان مومینوف است.
Амирбек Ҷурабоев, Ромиш Ҷалилов, Ризо Деҳқонӣ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ пас дод. Хеле хуб Ризо Деҳқонӣ тӯб ба ӯ бармегардад, вале боз ҳам кор то хотимаи мантиқии ҳамла, яъне то зарба нарасид. Пас ба хати ҳуҷум инҷо Бахтиёр Зарипов мубориза бурд бо Ачуко Акпуҷи. тӯб аз майдон берун шуд ва ин аути дастаи Эсхат аст. камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ дар ин бозӣ боқӣ мондааст. ҳуҷуми навбатӣ, муборизаи Ҳамидулло Абдулҳамидов, пас ба канор, партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Бахтиёр Зарипов натавонист сари вақт ба тӯб расад, ӯ омода буд барои зарбазанӣ. Ва ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлол, Муҳаммад Раҳимов тӯбро тавонист тавассути канор ба Табриз Исломов бидиҳад. Ризо Деҳқонӣ, зарба ва ин Николас Анван буд ки зарба зад. бозам тӯбро Николас бармегардонад ба дастаи Истиқлол. ҳамлаи навбатӣ, Манучер Ҷалилов, офсайд. дар даври мазкур, яъне даври 11-ум ки аллакай фаҳмондем барои чи даври 11-ум ва бор дигар хотиррасон мекунем барои чи, чунки дар охири моҳи май ва аввали моҳи юн ки бояд бозиҳои ҳамин давр, яъне даври 11-ум баргузор мешуданд, рӯзҳои фифа ҳастанд ва бо сабаби бо дар назар доштон ки онҷо рӯзҳои фифа ҳастанд ва бояд мунтахаби мо беҳтар омода шавад. аз ин лиҳоз бозиҳои даври 11-ум имрӯз ва ҳамчунин пагоҳ доир мегарданд ва як бозии дигар, бозии Хуҷанбарқчӣ ҳам аллакай ба итмом расид. дирӯз он бозӣ дар ҳамин варзишгоҳ сурат гирифт. маҳз барои ҳаминам бозиҳои даври 11-ум ба ин вақт гузаронида шуданд ва дар охири ҳамин ҳафта ҳамаи бозиҳои даври 11-ум баргузор мешаванд ва баъдан албатта онҷо дастаи мо метавонад бемалол ва беҳтар омода шавад барои рӯзҳои фифа ва барои бозиҳо. дар даври мазкур, дар даври 11-ум боз рақобатҳои дигар ҳам баргузоршавиашон дар назар аст. хуб, дирӯз дастаҳои Хуҷанд ва Барқчӣ дар ҳамин майдон, яъне дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд бозиашонро гузаронданд. он рақобат бо ҳисоби мусовӣ 1-1
ҷанбаз шуд. Азизбек Далиев аз пеналти гол зад аз Барқчӣ ва баъдан Даврон Эргашев ҳисобро баробар кард. Бар муқобили футболбози дастаи Эсхата қоидаи бозӣ дағлона вайрон карда шуд. ба Содиқҷон Қурбонов корти зар нишон дода мешавад. аз по афтид Мубинҷон Муминов. мо мебинем ки чӣ гуна Мубинҷон Муминов тавассути камнор бо сурати баланд ҳаракат мекард ва Содиқҷон Қурбонов дар ин ҷо қоидаи бозиро дағлона вайрон кард. дидаву дониста ин қоида вайронкунӣ кард. аллакай медониста ки агар каме дер кунад Мубинҷон Муминов хеле пеш хоҳад рафт. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҳатто ба зарба ҳам табдил ёфт. тӯб ба кунҷи дури дарвоза метавонист равад. хуб гуфтем ки аллакай як бозӣ паси сар шуд ва ҳисоби онро ҳам гуфтем. ин рақобат аст ки мо тамошояш дорем, яъне Эсхата Истиқлол ва баъдан имрӯз рақобати дастаҳои Равшан ва Ҳулбук баргузор шаваш дар назар аст ки аллакай он ҷараён дорад. рақобати Равшан ва Ҳулбук баъдан ин бозиҳое ки имрӯз ва баъдан рақобатҳое ки пагоҳ баргузор мешаванд, яъне рӯзи 27 апрел чунин бозиҳо хоҳанд буд. ҳосилот бо Паншер расо соати 5 бегоҳ бозиашон шурӯъ мегардад. дар ҳамин вақту соат Иста Равшан бояд дар майдони худ бо дастаи Вахш бозиашро доир намояд ва пас он як бозии дигар рӯзи 28 апрел аст. дӯстони азиз, яъне рӯзи душанбе ки дар он дастаи Регарта аст дар майдони худ дар Талко Арена бо дастаи клуби марказии варзиш Артиш бозӣ хоҳад кард. Муҳаммад Раимов паси ба канор. Алишер Ҷалилов тӯбро хеле баланд ва хеле хуб мепартояд. имконияти хуб пайдо шуд, вале боз ҳам бо як зарбаи хуберо ба тарафи дарвоза надидем. Ромеш Ҷалилов Николас Анван тӯбро ба тарафи ҷаримагоҳ дод. ҳуҷуми хеле хуби дастаи Эсхата дар дохили ҷаримагоҳ талош кард Бахтиёр Зарипов, вале ӯ тӯбро сари вақт натавонист ба ҳамдастои худ бирасонад. вазъияти хеле хуби стандарти ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. кӯшишҳои навбатии футболбозони Эсхата, зарба ба тарафи дарвоза. ин вазъият бенатиҷа ба анҷом мерасад ва метавонем бор дигар мушоҳида кунем дар дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна ҳаракатҳои Амирбек Ҷурабоев буд. ишора ба он ки тӯб шояд ба даст Амирбек ҳам расид, вале агар ҳатто расида бошад ӯ дасти худро ақиб бурд дар ҳамин ҳолат ва барои чунин расидан, барои чунин расиш пеналти дар ягон ҷо дода намешавад.
Николас Анван. Ромиш Jalilov to'g'ri ba Anvan barmagardonadi. Mubinjon Mo'minov ko'shishi dodani pasi behtarroq kardi. Mubinjon Mo'minov pasio ba Baxtiyor Zaripov va اینجا Baxtiyor کوشش کرد ولی به توپ نرسید. بعداً از پا افتید این فوتبالباز. اینجا هم بر ضدش قاعده بازی رو نگردیده است. Alisher Jalilov. Nicolas Anvan. در جدول مسابقه دسته استقلال پس از برگزار کردن 6 رقابت در حساب خود 16 گل دارد. یگان بازی را با باخت انجام نداده است. تنها یک بازی بود که این تیم در آن مساوی کرد. در 5 بازی دیگر پیروزی به دست آورد. امکانیت خوب برای استقلال و فوتبالبازان اسخط توپ را توانستند اینجا برآورند. یک کوشش دیگر. یگانه بازی که در آن امتیاز از دست داد استقلال بر ضد حاصلات بود. 1-1 دیدار جنبه شد. امکانات نوبتی ولی اگر مبینجان مومینوف پاس بهتر میداد در آن بازی که گل خیلی زیبا البته زده شد هنگامی که اسلام زویروف از دسته حاصلات بعد دروازه سابق دسته خود گل واقعا زیبا را بعد رساند. در همان بازی این تیم 2 امتیاز از دست داد. ضربه با طرف دروازه و خیلی نزدیک به گل بودند. اینجا فوتبالبازان شهر دوشنبه رضا دهقانی ضربه زد ولی ضربه لیگنر دسته استقلال از پهلوی دروازه بیرون از میدان شد. خیلی نزدیک به گل بود. خب همان بازی مساوی جمع شده بود و در بازی دیگر در 5 بازی دیگر استقلال پیروزی به دست آورده بود. یعنی اگر به فوتبال میهن شما توجه داشته باشید در خاطر دارید البته در دور گذشته اونها کلوب مرکزی ورزش ارتش را شکست دادن. بازی با سپاهیان با حساب 2-1 به اتمام رسیده بود. خوب در دور چهارم استقلال بازی داشت با پنشر با حساب کلان خطا نکنم 3-0 غلبه کرد. با حاصلات همان بازی در دور سوم بود 1-1 به اتمام رسید. در دور دوم استقلال توانست شکست بده رگارتاداز رو در سفر اونجا 2-1 نه در سفر در همون بازی سفری بود اما طور معلوم است بازی دور یکم و دوم در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار شده بود. اکبرزاده به میدان می آید. خوب و در دور یکم استقلال خودجان رو 1-0 شکست داد. خوب تغییرات در هیئت دسته اسخط بود و با میدان جهانگیر اکبرزاده آمد تحت رقم 77. فوتبالباز مذکور در میدان هنرنمایی خواهد کرد. فوتبالباز خط نیمه حمایه. پس به کنار و معلوم است که با چنین نتیجه ها دسته استقلال در زینه یکم جدول مسابقه قرار دارد و این میتواند تنها بازی دوم شود در رفت موسم کنونی که استقلال در آن امتیاز از دست میدهد. یعنی بعد از حاصلات میتواند محض اسخط اون دسته باشد که با استقلال مساوی بازی کند در موسم کنونی. پرتاب به داخل جریمه ها کوشش این وضعیت برطرف می شود و موقع دسته اسخط باشد. دوستان عزیز چنین است این زمان بعد از 6 بازی این دسته بسیار امور
зебо дорад, аз ҳама омори зеботарин дорад. 6 бозӣ, 2 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 2 ғалаба. 11 гол ба дарвозаи рақибон ва 10 гол аз дарвозаи худ гирифтааст. ҷамъ 1. То ҳамин бозӣ буд ва акнун маълум аст ки ҷамъ 1 боқӣ монд, аммо 12 ва 11 шуд. 5 дақиқа зам карда мешавад ба вақти асосӣ. Ва дар ҳисоби худ Эсхат айни замон 8 имтиёз дорад. агар бозӣ бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст шавад, ин тим шумораи холии худро бо Барқчӣ баробар мекунад. ҳар дуи дастаҳо дар ҳисоби худ 9 холӣ хоҳанд дошт ва танҳо 1 хол камтар аз ҳамсоёи худ аз Хуҷанд хоҳад дошт дастаи Эсхата, чунки Хуҷанд айни замон 10 имтиёз дорад баъд аз он ки дар бозӣ бо Барқчӣ дирӯз 1 хол гирифт. қоидаи бозӣ вайрон шудааст. онҷо бар муқобили Муҳаммад Раҳимов дар назди топ Манучер Ҷалилов қарор дорад. вале агар 1 имтиёз аз ҳамин бозӣ бигирад, Эсхат ҳам мавқеи худро иваз нахоҳад кард, чунки ин даста 9 хол мегирад ва ҷамъи 1 боқӣ мемонад. фарқияти голҳо аммо аз Барқчӣ 9 гол аст. 9 хол дорад ва ҷамъи 2 дорад таносуби голҳо. онҳо 9 гол ба дарвозаи рақибон заданду 7 гол аз дарвозаи худ гирифтанд. Манучер Ҷалилов, пасиё ба Алишер Ҷалилов ва ин албатта барои зарбазанӣ буд ки метавонист хеле паси хуб ва голи хуб бошад. пайхас кардан ин ҳолатро футболбозони шаҳри Хуҷанд ва дар бартараф карданаш муваффақ гардиданд. аммо метавонад ҳамин мавқеъро аз даст ҳам бидиҳад. Эсхат ман дар назар дорам зинаи шашумро агар бозӣ ҳамин тавр ҷамъбаст шавад. вайрон шуд қоидаи бозӣ дар ҳамла. Ризо Дехонӣ бар муқобили дарвозабон ба қоидавонакунӣ роҳ дод. барои чи аз даст дода метавонад? чун дастаҳое ки байни худ бозӣ доранд, яъне клуб маркази варзиши Артиш ва Регарта Даз ҳар ду 8 холӣ доранд ва дар сурати агар яке аз онҳо пирӯзӣ ба даст дорад, пас яке аз онҳо метавонанд мавқеи Эсхатаро бигиранд. яъне онҳо бо 11 хол метавонанд аз яке аз онҳо кадоме ғалаба кунад, Регарта Даз ғалаба кунад ё клуб маркази варзиши Артиш, яке аз ин дастаҳо соҳиби 11 хол мешавад ва аз Эсхат, аз Барқчӣ ва аз Хуҷанд дар ҷадвал пеш мегузарад. бо дастаи Равшан ки айни замон дар зинаи сеюм аст, метавонад шумораи холии худро баробар кунад, вале Равшан агар Ҳулбукро ғалаба кунад 14 хол мегирад. хулас ҷадвали ниҳоӣ баъд аз ин давр, ҷадвал яъне баъд аз даври 11ум, танҳо баъд аз тамом шудани ҳамаи бозиҳо маълум мешавад ва дар ҷадвал чун ҳамеша тағйирот хоҳад буд ва айни замон фарқият байни дастаҳои зинаи якум ва дуввум он қадар зиёд нест. барои мисол Истиқлол 16 хол дорад ҳамин ҳоло ва дар зинаи якум мавқеъ гирифтааст. вахш дар зинаи дуввум аст ва 14 хол дорад, яъне танҳо 2 имтиёз камтар. Равшан бошад 11 хол, баъдан Хуҷанд 10 хол, яъне баъд аз 6 давр дастаи зинаи якумро аз дастаи зинаи сеюм ҳамин ҳоло 5 хол ҷудо мегардонад. ва агар имрӯз Истиқлол имтиёз аз даст бидиҳад, танҳо 17 хол мегирад ва аллакай дар ҳамин давр дастаи вахш метавонад шумораи холии худро бо дастаи Истиқлол баробар гардонад. барои ин лозим аст то дастаи вахш дар сафар Истаравшанро шикаст бидиҳад. имконияти навбати Ризо Дехонӣ 2 нафарро фире медиҳад. пасиё ба дохили ҷаримагоҳ Алишер Ҷалилов. Манучер тӯбро ба Алишер бармегардонад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашуд, вале бо тӯб футболбозони Истиқлол боқӣ мемонанд. натавонист инҷо тӯбро дуруст ба дохили ҷаримагоҳ партояд. Табрез Исломов ки дар канор мубориза бурд ва ин вазъият ҳам бенатиҷа ба анҷом мерасад.
خب دوستان ارجمند، همین طریق بازی دسته‌های اسخط و استقلال در ورزشگاه اسپارتاکی شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 جمع بست می شود. خاطر رسانی میکنم که هر دو گل در نیمه دوم زده شدند. اول زویر تورسونوف در دقیقه 21 به زدن گل شرفیاب گردید و بعد از این باشد پس از 2 دقیقه هفته گل بود صاحب جان حکیموف خود گل زد و حساب رقابت برابر 1-1. با همین حساب بازی به اتمام میرسد و این معنای رو دارد که اکنون در لیگ عالی مملکت دسته استقلال با کسب 17 خود بعد از این بازی در زمین اول باقی میماند. خوب و دسته اسخط باشد اکنون صاحب 9 خال است و موقع این دسته بعد از دور مذکور باز میتواند معلوم گردد. استقلال زینه یکم رو نگاه می‌دارد و بازی دسته‌های وحش و استرافشان را انتظار می‌شود که وحش می‌تواند در همین دور شماره خالای خود را برابر گرداند با دسته استقلال. در اینجا با شما خیر خوش می‌کنم دوستان ارجمند. گلروز خود نظرزاده با شما این بازی را تماشا کردم. اکنون متوجه بگردید به لحظه‌های زیباترین این رقابت از فوتبال تاجیک حلافت برید. من با شما خیر خوش می‌کنم. خیرتان صحت و خانه آباد باشد.